केते जामरुली नहीं के आसुचंती किमी बिछेइल सबु माने प्रियंका पापाली कृष्णा समस्ते जाइथिले आज माने काली जेते जामरुली खाइथिले एते मीठा पुणी आज माने केते जामरुली नहीं के आसचनी पूरा देखिबे बहुत जगह आ मो कान्हा बाबार बेसी करी माने खाइबा तार बढ़िया होचे काली जामरुली खाइथिले आज खजूर कुड़ी आसिकी भी पहुंचे हां एइटिके नहीं के आसो ऊपर को मैं तलू जापरि आते जामुकोड़ी नहीं कि आस बहुत सारा जामुकोड़ी मैंने देखिए और पूरा मीठा कोड़ी बहुत मीठा कोड़ी मैंने आम गचरे मैंने जस्ट जो टिके टिके कोड़ी होती काली जाइली बाड़ी को जाइली माने जमा टिके टिके मैंने पूरा जोटा जामुकोड़ीटा छोट साइज एटा जामुरोलीटा बहुत बड़ साइज चिकित्सा होचन छुआ सब बिछेकी नहीं जाइए आंकु से लेके जाइए केते सारा पूरी ले देखिए केते कुड़ी लो केते कुड़ी केते जोरी कुड़ी आहुरी आनता दु प्रियंका दे हम मना गला पार्टी गला ले मारू तो सोला आ होइन हालो हम धुइन देखे धाळे दे तो होइबो कोड़ियाडो न ये दियो तोरे पड़ियो कोन केते कोड़ी धुआ चल पुरिया जा धुई दीटा आंबो आने जाने पूरा टाण आंबो केते सारा जामकोड़ी इच्छा हो मैं सब खाईदेवी मैंने क्या खाइबी क्या खाइबी केते सारा कोड़ी खाइबी खाइबी मैं खाईदेवी तमरी भाई ही हो रहा है मतलब जोरी दिले कौन पलबे बदलू मैं एखने मंजीटा गिली दे थांती तथापि बाली लागिला बे ये बा धून है हाथ तो ये खाली बुडू जुट होती बाली लागुच बा काली अल्प कोड़ी अणा हेतला आज बेसी এটা সেই গছ কোড়ি নতো কাটি जोटा না এটা हाउ এটা हम स्कूल गछ काली अंगनवाड़ी अछि काली थिला अंगनवाड़ी आज स्कूल एटा बिछेला माने कोन आकुसरे पिटी पके ओ आयरन प्रॉब्लम कुनी बरला काको को देख सब कोड़ी धरी बसिलु केते सारा कोड़ी खाइबी आउ एती गछ मजी भ एटा केते कळा हेछि এইটা আছে এইটা চিত্র করে सब बेलउली चलছে মানে পুরি খেয়া চলছে কোন উঠিয়াও চাই লাগবে सारिबा पर समस्त जीभ देखा हम जीभ टेस्ट करा हम का केते नील रंग होइछि ना बैगनी बाईगणी डे टू काली अछि आउ टिके नील कतिया पूरा ना एटा नील है ता हातर कराई ता देखा मन तक ठीक रे पड़ला हे देख देख ए जीव बे मुंह में देखो हातंडा पिंचे बोली मुंह देख मुंह देखो देखा समस्त जीभ सितुर बेसी देखा होछि देखे तो मने थियो खाउन नार देखा होछि मो जीवडा कहीं देखाउनी काहे तिसला यार सुध में तो फिर हुई ना किनु मु बेसी खाई नहीं किनु मोर तो श्वास मु बेसी खाई नहीं मु घसु जे जीवर जेता तोर बेसी लु देखा जा मो कहीं देखाउनी देखनी चुचु न चुचु मियो देखा
ମୁଁ ଚୋବେଇ ଢୋକି ଦଉଛି। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜିଭ ପୁରା ନୀଳ ନୀଳ, ହଁ। ମୋର କେବଳ ଧଳା ଦେଖା ତୁମ ଦେଖା ଯାଉଛି ଏତେ ସାରା ମଞ୍ଜି। ସେଇଠୁ ଏତିକି ବଡ ନେଟ୍ ଅଛି ମୋର। ମାମା ମୁଁ ତ ତଳେ ଝାଲି ପକେଇଛି। ଲିପିରେ ଖାଇବ ନା ଆଉ? ଲିପିରେ ଆମେ ଖାଇକି ଯିବା ନା ଆଉ? ଯିବା ନା ଆମେ ତ ଯିବା ଯିବା। 2 ଦିନ ବେଳଉଳି ହେବା ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ସବୁ ଗଛରୁ, ସ୍କୁଲ ଗଛରୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗଛରୁ କୁଳି ବିଛେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ଜାମୁରୋଳି। ଆଉ ବହୁତ ଯାକ କୁଳି ତ ସମସ୍ତେ ଆଣିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ମୁଁ ବୋଧେ ବେଶୀ ଖାଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇ ନେଇକି ଗଲେ। ମୁଁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ କାହ୍ନା ବାବାକୁ କାଲି ଦେଇଥିଲି ମାନେ ଜାମୁରୋଳି ଖାଇଥିଲା। ଆଜି କାହ୍ନା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ଖଜୁର କୋଳି ଦିଆହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବେଶୀ ଏଇ ସିଜନରେ ସବୁ ମାନେ ପାଚିଲା ଜିନିଷ ହିଁ ମିଳେ, ସବୁ ଫଳ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଜାମୁରୋଳି ତ ଏତେ ମିଠା, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ବି ଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲୁ। ମୋ କାହ୍ନା ବି ଖାଇଥିଲା। ଆଜି କାହ୍ନା ବି ମାନେ ଖଜୁର କୋଳି ଖାଇଛି। ଅଳ୍ପ 2ଟା ଗଛର ପାଚିଥିଲା, ବିଛେଇକି ଆଣିଥିଲୁ। ଆଉ କାହ୍ନା ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଦିଆହେଇଛି ଖଜୁର କୋଳି, ତାପରେ ପାଚିଲେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଆଜି ଏତେ ସାରା କୋଳି ସମସ୍ତେ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷ ବାହାରେ ଏତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଳେନି। ଆଉ ବାହାରେ ଗାଁରେ ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଭେଲେବୁଲ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯାଇଥିଲେ ବିଛେଇକି ଆଣିଲେ। ଆଜି ଖାଇକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ରବିବାର ଅଛି, ଆଉ ଯିବା ବହୁତ ସାରା କୋଳି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯିବା, ଗୋଟେ ଜାଲ ନେଇକି ଯିବା, ସେ ଜାଲରେ ବିଛେଇକି କୋଳି ବହୁତ ଯାକ କୋଳି ଆଣିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କାକି ମା ତୁମେ ଆମ ସହିତ କୋଳି ଖାଇବ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ତ ବିଛେଇକି ଆଣୁଛ କଷ୍ଟ କରିକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ବସିକି ବେଶୀ ସାରା କୋଳି ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଖାଇକି ଏବେ ଘରକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଆସିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି।